हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके ट्यूटोरियल 9777। पिलाने आज 10th क्लास अनुश्रेणी 4B रो 3 नंबर पाखु आरंभ करिबा। पूर्व वीडियो रे 2 नंबर पर्यंत सरी आइथिला। तबे जे पिला माने पूर्व वीडियो देखिना प्लेलिस्ट जाई वीडियो देखिबो। तले 3 नंबर अछि प्रश्न कोन लक्ष्य करो। गोटिए लुडु गोटी थरे गड़ाई दिया गला, तेबे निम्नलिखित घटना मानकर संभाव्यता स्थिर करो। आई रे अच्छी फल लेस दैन इक्वल टू 3, डबल आई रे अच्छी फल लेस दैन 3, ट्रिपल आई रे अच्छी फल लेस दैन इक्वल टू 4, आई भी रे अच्छी फल लेस दैन 6, भी रे अच्छी फल लेस दैन इज इक्वल टू 6, भी आई रे अच्छी फल ग्रेटर दैन 6। तेबे घटना मानकर संभाव्यता निर्णय करिबा। तो लक्ष्य कर समाधान गुडी को। तले आई रो समाधान देख, गोटे लुडु गोटी को थरे गड़े दिगला, तले एठारे संभाव्यता सैंपल स्पेस केते हला 1 2 3 4 5 6 एवं एस कार्डिनालिटी इज इक्वल टू 6। तले केते अछि सैंपल स्पेस अछि कार लुडु गोटी रो 6 अछि। तुमे पूर्व जानि जो खेलिथिबो निश्चित। तेबे लक्ष्य कर लुडु गोटी को लक्ष्य कर एपरी भाव 5 6 3 1 2 एपरी 6टी पाख अच्छी तार 1 2 3 4 5 6 एपरी चिन्ह दिया थाए। ताले सैंपल स्पेस केते हला 6 हला। ताले दत्त प्रश्न रे सैंपल सेट एस कार्डिनालिटी इज इक्वल टू 6 ओ वर्तमान नबा में E1 कार्डिनालिटी इज इक्वल टू 3 कारण हमु दिया प्रश्न रे लेस देन इक्वल टू 3 दिया ताले E1 को आमे नबा 3 नबा। ताले अते फल लेस देन इक्वल टू 3 रो संभाव्यता ताले P ऑफ E1 इज इक्वल टू E1 कार्डिनालिटी बाय S कार्डिनालिटी। ताले E1 हला केते प्रश्न अनुसार 3 बाय सैंपल स्पेस केते अछि S अछि 6 अछि, तन को 3 बाय 6 काटे देले हिजबो 1 बाय 2 बा हाफ। फल लेस देन इक्वल टू 3 रो संभाव्यता हबो 1 बाय 2। तापर डबल आई रो प्रश्न थिला फल लेस देन 3। ताले एक घटना जाकी E2 नेबा, ताले E2 इज इक्वल टू 1 2 लेस देन 3 माने 3 ठारु सानो। ताले केते हबो 1 और 2। ताले केते हला घटना E2 इज इक्वल टू 2। ताले फल लेस देन 3 रो संभाव्यता P ऑफ E2 इज इक्वल टू E2 कार्डिनालिटी बाय S कार्डिनालिटी। ताले E2 कार्डिनालिटी केते 2 एटी, ताले 2 बाय 6 सैंपल स्पेस 6 अछि। लुडु गोटी रो 6टी पाख सब सैंपल स्पेस लुडु गोटी रो केते हबो 6 हबो। ताले 2 बाय 6 काटले हिजबो 1 बाय 3। ताले फल लेस देन 3 रो संभाव्यता केते हबो 1 बाय 3। सेहि परि ट्रिपल आई प्रश्न देखो, फल लेस देन इक्वल टू 4 एक घटना जाकी E3 आमे नबा। ताले E3 इज इक्वल टू केते हबो लेस देन इक्वल टू 4 अछि माने 4 पर्यंत जिबा। इज इक्वल टू देछि माने 4 पर्यंत जिवो। जे तो लेस देन देथिबो केवल ताले पूर्व पर्यंत आसीबो 1 2 3 पर्यंत आस्तांता। जदी लेस देन 4 हेतांता, लेस देन इक्वल टू अछि माने 4 पर्यंत आसीबो। पूर्व तुमे जानि जो ताले E3 इज इक्वल टू 1 2 3 4। ताले इंप्लाइज E3 इज इक्वल टू केते हला 4 हला 1 2 3 4। ताले P ऑफ E3 इज इक्वल टू E3 कार्डिनालिटी बाय S कार्डिनालिटी। ताले इज इक्वल टू 4 बाय 6। ताले E3 केते अछि 4 अछि बाय सैंपल स्पेस हला 6 बाय S कार्डिनालिटी हला 6। ताले 4 बाय 6 काटे देले जो केते 2 बाय 3। आई विरो दिया प्रश्न फल लेस देन 6 एक घटना जाकी E4 नेबा। ताले E4 इज इक्वल टू केते हबो लेस देन 6 अछि माने 5 पर्यंत जीवा हमर 1 2 3 4 5। ताले इंप्लाइज E4 इज इक्वल टू 5 पाइले। ताले P ऑफ E4 इज इक्वल टू E4 कार्डिनालिटी बाय S कार्डिनालिटी इज इक्वल टू 5 बाय 6। E4 हम केते दिला 5 दिला, तन 5 बाय 6। ताले फल लेस देन 6 रो संभाव्यता केते हला 5 बाय 6। सेहि परि V रो अछि प्रश्न फल लेस देन इक्वल टू 6 एक घटना जाकी E5 हम नबा। ताले E5 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 कहीं नेबा कारण लेस देन इक्वल टू दे।
তাহলে ইমপ্লাইজ E5 ইজ ইকুয়াল টু 6 হয়ে গলা। তাহলে P অফ E5 ইজ ইকুয়াল টু E5 কার্ডিনালিটি বাই S কার্ডিনালিটি ইজ ইকুয়াল টু 6 বাই 6। তাহলে এটা 6 ଅଛି এবং স্যাম্পল স্পেস 6। তাহলে কাটিଦେଲା ପରେ ହେଇଯିବ 1। তাহলে V ର ফল লেস দেন ইকুয়াল টু 6 ହେଲା କେତେ সম্ভাব্যতা 1 ଆସିଲା। VI ର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ফল ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 6 ଏକ ଘଟଣା ଯାହାକି E6 ନେବା। ତେବେ E6 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5 କାରଣ ଲୁଡୁ ଗୋଟିରେ 6ଟି ପାଖ ଥାଏ, 6 ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଥାଏ କି, ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 6 ଦିଆହେଇଛି। 6 ଠାରୁ ଆଉ ନାହିଁ ତା ଆଗକୁ, କେବଳ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ତେବେ E6 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5 ଅର୍ଥାତ୍ E6 କାର୍ଡିନାଲିଟି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0। ତାହେଲେ P ଅଫ୍ E6 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ E6 କାର୍ଡିନାଲିଟି ବାଇ S କାର୍ଡିନାଲିଟି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ E6 ହେଲା ଆମର 0 ବାଇ ସାମ୍ପଲ ସ୍ପେସ୍ ହେଲା 6। ତାହେଲେ 0 ବାଇ 6 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ 0। 0ରେ ଯାହା ହରାଯିବ ତେବେ ସେ ହେବ 0। ତେବେ ଫଳ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 6 ଏକ বা ଫଳ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 6ର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କେତେ ଆସିବ 0 ଆସିବ କାରଣ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 6 ଅଛି। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଜାରରେ 5 ଗୋଟି ନାଲି 6 ଗୋଟି ସବୁଜ ଏବଂ 4 ଗୋଟି ନୀଳ ମାର୍ବଲ ରହିଛି। ଜାରରୁ ଯଦୃଚ୍ଛା ଗୋଟିଏ ସବୁଜ ମାର୍ବଲ ବାହାର କରିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ସ୍ଥିର କର। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ନାଲି କେତୋଟି ଅଛି 5ଟି ଅଛି ଗୋଟେ ଜାର ଭିତରେ, ସବୁଜ ଅଛି 6ଟି, ନୀଳ ଅଛି 4ଟି। ଜାରରୁ ଯଦୃଚ୍ଛା ଗୋଟିଏ ସବୁଜ ମାର୍ବଲ ବାହାର କରିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ସ୍ଥିର କର। ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଆମେ କଣ ବାହାର କରିବା ସବୁଜ ମାର୍ବଲ। ତାହେଲେ ସମାଧାନ ଟିକେ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଜାରରେ 5ଟି ନାଲି 6ଟି ସବୁଜ ଓ 4 ଗୋଟି ନୀଳ ମାର୍ବଲ ଅଛି। ତାହେଲେ ସବୁଜ ମାର୍ବଲକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି, ସବୁଜ ମାର୍ବଲ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 6ଟି। ତାହେଲେ ସମୁଦାୟ ମାର୍ବଲ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଯୋଗ କରିଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ 5 + 6 + 4 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 15। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଜାରରେ କେତୋଟି ଅଛି 15ଟି ଅଛି, ସବୁ ମିଶିମୁଶାକି ନାଲି ସବୁଜ ଏବଂ ନୀଳ ରହିଛି କେତେ 15ଟି ମାର୍ବଲ। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ସବୁଜ ମାର୍ବଲ ବାହାର କରିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା P ଅଫ୍ E ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସବୁଜ ମାର୍ବଲ ସଂଖ୍ୟା ବାଇ ଜାର ଥିବା ସମୁଦାୟ ମାର୍ବଲ ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ ସବୁଜ ମାର୍ବଲ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା କେତେ 6 ବାଇ ଟୋଟାଲ କେତେ ମାର୍ବଲ ଅଛି 15ଟି ଅଛି। ତାହେଲେ 6 ବାଇ 15 କାଟିଦେଲେ ହେଇଯିବ 2/5। ତାହେଲେ ଅତଏବ ଜାରରୁ ଯଦୃଚ୍ଛା ଗୋଟିଏ ସବୁଜ ମାର୍ବଲ ବାହାର କରିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କେତେ ହେବ 2/5 ହେଇଯିବ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ଲୁଡୁ ଗୋଟିକୁ ଥରେ ଗଡ଼ାଇଲା, ଯଦି ଇ ଘଟଣାଟି ଫଳ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସୂଚାଏ ତେବେ ଇ ଘଟଣାଟି ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ନିରୂପଣ କର। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ଲୁଡୁ ଗୋଟିରେ 6ଟି ଅଛି 1 2 3 4 5 6 ଅଛି। ତାହେଲେ ଇ ଘଟଣାଟି ଫଳ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସୂଚାଏ ତେବେ ଇ ଘଟଣାଟିର ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କେତେ। ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ସମାଧାନଟି। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲୁଡୁ ଗୋଟିକୁ ଥରେ ଗଡ଼ାଗଲା, ତାହେଲେ ଏହାର ସାମ୍ପଲ ସ୍ପେସ୍ S ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ 1 2 3 4 5 6। ତାହେଲେ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ S କାର୍ଡିନାଲିଟି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 6 ଯାହାକି ସାମ୍ପଲ ସ୍ପେସ୍ କେତେ ହେଲା 6 ହେଲା। ତାର ଫଳ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଏପରି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ। ତାହେଲେ ଫଳ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଏକ ଘଟଣା ତାକୁ ଆମେ ନେବା E। ତାହେଲେ E ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ଆସୁଛି 2 4 6। ତାହେଲେ 2 4 6 ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ E କାର୍ଡିନାଲିଟି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3। ତାହେଲେ କେତୋଟି ଆସିଲା 1 2 3 ଆସିଲା। ତାର ଫଳ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା P ଅଫ୍ E ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବ, E ର କାର୍ଡିନାଲିଟି ବାଇ S କାର୍ଡିନାଲିଟି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ E ହେଲା କେତେ ଆମର 3/6 କାଟିଦେଲେ ହେଇଯିବ 1/2। ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଦିଆହେଇଛି, ଯଦି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଦିଆହେଇଥାନ୍ତା ସେହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତ। ତାହେଲେ 1 3 5 ସେହିପରି 3ଟି ଆସି ତାହେଲେ 1/2। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସେହିପରି ଅଛି, ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କେବଳ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଦିଆହେଇଛି। ଗୋଟିଏ ଲୁଡୁ ଗୋଟିକୁ ଥରେ ଗଡ଼ା ହେଇଗଲା, ଫଳ ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସୂଚାଉଥିବା ଘଟଣାଟି ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କେତେ। ତାହେଲେ ସମାନ ଆସିବ, ସେପରି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବ 1 3 5 ଅଛି, ତେଣୁ 3ଟି ଆସିବ ସେଇ 1/2 ଆସିବ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ 6 ନମ୍ବରଟି ତୁମେ ନିଜେ କରିବ। 7 ନମ୍ବରଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ସମାଧାନ କରିବା। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଲୁଡୁ ଗୋଟିକୁ ଥରେ ଗଡ଼ାଗଲା, ଯଦି ଫଳ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5କୁ ସୂଚାଉଥିବା ଘଟଣା E ହୁଏ ତେବେ ଉକ୍ତ ଘଟଣାଟି ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କେତେ।
ताले एठारे प्रश्न दिया कौन लेस देन इक्वाल टू 5 फल ताले गोटे लुडु गोटी को थरे गोड़ाइले एस बा सैंपल स्पेस केते हबो 1 2 3 4 5 6 ताले इंप्लाइज एस इज इक्वल टू केते 6 एस कार्डिनल टी इज इक्वल टू 6 हैला पिला माने वीडियो टी को देखिबो सांग मानक सहित शेयर करिवो कमेंट करिवो लाइक करिवो सब्सक्राइब करिया भूलिबोनी सब्सक्राइब कला परे बेल आइकन को पुश कर दबो जा द्वारा तुम प्रथमे नोटिफिकेशन पाई परिबो तेबे लक्ष्य कर एठारे सैंपल स्पेस केते हला 6 हैला ताले फल लेस देन इक्वल टू 5 दिया हिची एक घटना जा कि हमको ई दिया हिची प्रश्न रे घटना ई हुए ताले ई जदी हला ताले ई कार्डिनल केते हबो 1 2 3 4 5 कारण लेस देन इक्वल टू दिया हिची 5 पर्यंत जीवा 6 आउ लिखबो नाही ताले इंप्लाइज ई कार्डिनल टी इज इक्वल टू केते हला 5 हला ताले अतएव उक्त घटनाटी रो संभाव्यता P ऑफ E इज इक्वल टू सूत्र प्रयोग करिवो कार्डिनल टी E इज इक्वल टू E कार्डिनल टी बाई S कार्डिनल टी ताले E कार्डिनल टी केते हला 5 अछि 5 बाई सैंपल स्पेस S कार्डिनल टी केते 6 ताले 5 बाई 6 ताले प्रश्न दिया हितला हमु कोन तबे उक्त घटनाटी रो घटिवार संभाव्यता केते ताले उक्त घटनाटी रो संभाव्यता केते हला 5 बाई 6 हला मन होला कि तो परवर्ती वीडियो रे 8 नंबर पाखर आरंभ करिबा तले रहउची जय जगन्नाथ।